जय जगन्नाथ पिला माने आज अष्टम श्रेणी अणुजीव विज्ञान द्वितीय अध्याय पढ़ा। तो अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़ाक पढ़ा कौन दे चलो पढ़ यहाँ द्वितीय अध्याय ना द्वितीय अध्याय कौन थी अणुजीव विज्ञान अनुसंधान और चिंतन अणुजीव विज्ञान विषय में पढ़ा है मोर डिटेल्स वीडियो दे दीजिए चैनल और तार आज किसी कोई अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़े चलो कौन देखिए देख ये गोटे क्वेश्चन देता कौन देख ये विषय में तीन टा कोष विषय पढ़े कौन कौन तीन टा कोष विषय में जाने ना गोटे है प्राणी कोष आउ गोटे है उद्भिद कोष आउ गोटे पढ़े बैक्टेरिया कोष है तो सही अणुजीव मानकर ये जो माने कौन कौन सब अलग अलग प्रकार थिला आम देखा तार जो अंग गुड़ाक कोष भितर तो क्वेश्चन देखिए एक कोषर कौन देखिए एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाइए पार्श्वस्थ चित्र उपयुक्त स्थान लेख देख तीन टा कोष देख प्राणी कोष देती बीजाणु कोष देती आउला उद्भिद कोष देती यहीटा तू देखु यहीटा देखिए तीन जाक कोष पर सामान थी तो देला कौन ये फास्ट नेस्टी देला हरित लवक कोष झिल्ली कोष जीवक कोष भित्ति न्यूक्लियर देती ताने एठी कौन कला देख माने ये जो नेस्टी नेस्टीटार आम जाचे प्राणी कोष अच्छी उद्भिद कोष अच्छी किंतु बीजाणु कोष नेस्टी ना नेस्टी आकार कौन थाए न्यूक्लियर थाए कौन थाए न्यूक्लियर न्यूक्लियर गोटे एमती जिन केवल से बीजाणु कोष ना उद्भिद कोष ना प्राणी कोष केवल से बीजाणु कोष ही देखा देख ये मुझे देख से कही देख तीन जाक कोष समान तीन टी जाक कोष कोष झिल्ली आ कबक दुईटा जिन तीन जाक कोष प्राणी कोष भी थी उद्भिद कोष भी थी आउ बीजाणु कोष भी थी तापर कहला कौन केवल बीजाणु कोष मुझे बीजाणु कोष केवल ही केवल न्यूक्लियर अच्छी आउ केवल उद्भिद कोष हरित लवक केवल यानी ग्रीन कलर देखा ना तो बीजाणु और उद्भिद कोष साधारण अंश हूँ गोटे कौन कोष भित्ति निहाती थाए आ प्राणी उद्भिद कोष साधारण अंश है नेस्टी बुझिपाल जो दीदा देखी लिखी दब बुझेगा खाली केवल बीजाणु कोष गोटे थाए न्यूक्लियर बीजाणु कोष ये खाली न्यूक्लियर लिखिद आउ ना हरित लवक भी केवल उद्भिद कोष गोटे लिखिद ना सब फिलअप करदे बुझल ना सेकेंड 2 नंबर कौन देखी पढ़ा आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी क और ख भाव में चिन्हित कला ठीक अच्छे से प्रत्येक परीक्षा नली 2 चामच लेखा चीनी द्रवण पकेला ठीक अच्छे परीक्षा नली खरे से एक चामच ईस्ट पकाइला तापर से प्रत्येक परीक्षा नली मुहर दुईटी अल्प फुला जाइथुआ बेलून टाको बांधीदेला बुझीपार चीनी द्रवण पड़ती ईस्ट पकई देइछे तापर से यहाकू नहीं सूर्य किरण दूर एक उष्म स्थान रखीदेला आम जाचे गोटे जिनस ईस्ट बा कबक बढ़ापी गोटे उष्म जगह निहाती दरकार तापमात्रा भी पड़ता दरकार उष्ण जगह रखीदेला तो फास्ट क्वेश्चन पचारा 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुम अनुमान करुच से देखला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिला यार संभाव्य कौन होता है ऑब्वियसली ईस्ट जाके चीनी द्रवण सहित परीक्षा माने रिएक्शन करता है प्रतिक्रिया कर दियो देखो ये देइछि ए देखो देइछि सीधा देखो ना तापर बोले ऑप्शन ए परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पीभूत हो गला कदापि नुहे उष्ण वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भीतर थिबा वायु को विस्तार वायु कदापि नुहे ईस्ट परीक्षा नली ख भीतर एक गैस उत्पन्न होला जहा बेलून यस गोटे गैस ही उत्पन्न हैला बुझिल आ एटा कदापि होबनी बुझी पारल ताने कौन सीटा ही ऑप्शन सी ही दैट इज आंसर देखो ईस्ट परीक्षा नली ख भीतर एक गैस उत्पन्न होला जहा बेलून को फुलाइला कारण कौन देखो से देइछि कारण कौन टिके पढ़िया कारण परीक्षा नली ख रे चीनी द्रवण सहित ईस्ट मिसा जाइथिबारु यह शर्करा को खाद्य भाव ग्रहण करी किन्नन प्रक्रिया की प्रक्रिया किन्नन प्रक्रिया माध्यम अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न कला यही गैस परीक्षा नली बाहरी बेलून भीतर जमा होगा फल बेलून टी फुलीगला अन्य पक्षे परीक्षा नली क ईस्ट नथिबारु सेठरे कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला नहीं एवं बेलून टी फुलिला नहीं सिंपल कथा बुझिल तापर देखो कौन कहछि हला एटा हला 3 नंबर आई 3 नंबर एटा आई नंबर एटा 3 नंबर हला आई बुझिल बुझिल 3 नंबर एटा आई रो आंसर तापर आस कौन देछि कौन कहछि से आउ एक परीक्षा नली नेला जार 1/4 अंश चून पानी रे परिपूर्ण थिला से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाबे बाहर कला
ଯେପରି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଇ ବେଲୁନକୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇଲା। ସେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଦବ ଚୂନ ପାଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥିବ, ଏଇଟା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇ ଦେଖ ସେ କହୁଛି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଲୁନଟିକୁ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ହଲାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ମିଶି ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୋଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସଟା କଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଇଷ୍ଟରୁ ଯୋଉ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ନିର୍ଗତ କରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ କରେ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଆସ କଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର। କଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର? ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏଠି ପଢିବାର ନା ସେଠି ପଢିବାର, ଯେଠି ପଢୁଛ ପଢ ହେଲା। ଚାଲ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆସ। ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପାଖ ପଡିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ଅବଭିୟସଲି ବିରି ଚାଷ କରୁଛି ମାନେ ତାର ମାଟିର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ତାର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ତାର ମିଶାଇବା କମ ଦରକାର। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ ଦେଇଛି, ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାର ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମାଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡେନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗହମ ଏବଂ ଶିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଯୁକ୍ତ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନି? ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି? ଦେଇଛି କଣ? ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟା ଗାତ କ ଆଉ ଖ ଖୋଳିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଗାତ କରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ଗାତ ଖରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲାନି। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ କହିଲ? ସେ କଣ ଆଧିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ? ଏଇ ଦେଖ କଣ କରୁଥିବ? ତନ୍ମୟୀ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପରୀକ୍ଷାଟେ କରୁଛି। କି ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି? ଗାତ କରେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ଏଟା ହେଲା ତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହବ, ଅଲଗା ହବ। ସିମ୍ପଲ କଥା। ତ 5 ନମ୍ବର କହିଥିଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନାହିଁ। କଣ କହିଛି 5 ନମ୍ବର? ଚିହ୍ନଟ। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ କହିଛି, କଣ କହିଛି? ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହେ। କିଏ? ବୀଜାଣୁ। ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଅ ନରମ କରିଦିଏ। କିଏ? ଇଷ୍ଟ। କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା? କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଆମର ଥାନ୍ତି ବୀଜାଣୁ, ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଚେରରେ ରୁହେ, ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ରାଇଜୋବିୟମ ଜଣା ପଡିଗଲା, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ ରାଇଜୋବିୟମ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। 6 କଣ ଦେଇଛି? 6 ନମ୍ବର ଆସ ପଢିବା। 6 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା? ଦେଲା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ବାୟୁ ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବ, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର? ନିହାତି ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ବାୟୁ ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଠିକ ଅଛି, କରିଦବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 6, ଏଇଟା ହେଲା 6, ଟିକେ ବଢେଇଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲା 6, ଏଇଟା ହେଲା 6। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ବାୟୁ ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଣ? 4ଟା ପାଉଁରୁଟି ଦରକାର, 4ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କେମିତି? ନମୁନା 1, 4ଟା ନୁହେଁ 2ଟା ନବା, ବେଶୀ ନବାନି, 2ଟା ଦେଖ। ନମୁନା ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ତାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା। ବୁଝିଲ? ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ନେଇ ତାକୁ ଓଦା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବା, ଉଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ନମୁନା 2 ମାନେ ପାଉଁରୁଟି ଓଦା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛେ, ସେଥିରେ ଅଧିକ କବକ ଜାତି ଫିଣ୍ଟି ମାରିଥିବ, ମାନେ ହେଇଥିବ। କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ କଣ ତାପମାତ୍ରା ଗରମ ପାଇଲା, ପାଣି ବି ପାଇଛି, ମାନେ ଉଷୁମ ବି ପାଇଲା, ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ପାଇଲା, ବାୟୁ ବି ପାଇଲା, ତାପ ସବୁ କିଛି ପାଇଲା। ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଶୁଷ୍କ ପାଉଁରୁଟି ଗୁଡେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
एठु आमे जानिବାକୁ पाइले जे अणुजीव मानक वृद्धि पाई तीनटा जिनिस कोन उष्णता दरकार वायु दरकार आ आर्द्रता एकांत आवश्यक दरकार बुझिलो नानी तापर 7 कोन देछि 7 नंबर आसो कोन देछि 7 नंबर देछि दुई खंड पाउरुटी नियो ठीक अछि नै गले दुई खंड पाउरुटी सेतिरु खंडे हाथ धुआ जागा पाखरे गोटे प्लेट रे रख ठीक अछि अन्य खंड फ्रिज रे रख गोटे हाथ धुआ प्लेट पाखरे रखिया आडे फ्रिज पाखरे रखिया 3 दिन पर देखो जे तुमर पर्यवेक्षण लक्ष्य करो और तुम पर्यवेक्षण को व्याख्या करो ठीक अछि परीक्षा कर एटा 7 है एटा 7 दुई खंड पाउरुटी मध्यरु खंडे बाहरे एवं अन्यटी फ्रिज रखिले ठीक अछि एबे देखिबा देखो बाहरे रखाइता पाउरुटी 3 दिन पर एही पाउरुटी ऊपर कला धला सबुज रंगर आस्तरण हटाजिवो एवं एथुरु दुर्गंध बाहरियो सेकंड फ्रिज रखाइता पाउरुटी कोन एही पाउरुटी सफा और सतेज रहिबो एथिरे कोनोसी अणुजीव वृद्धि हेबो नै अरे अणुजीव परा वृद्धि पाई उष्णता दरकार वायु दरकार आर्द्रता दरकार आ फ्रिज रखिने किछ पाइबो पाइलानी सेति में कोन सतेज रहिबो सफा रहिबो बुझि पारलानी आ व्याख्या करते कहिता जेतु टिके व्याख्या कर दवा कोन व्याख्या कर दवा देखा आसो व्याख्या कर दवा फर्स्ट एक हाथ धुआ जगह पाखरे आर्द्रता अधिक थाए एवं बाहर तापमात्रा अणुजीवों वृद्धि पाई अनुकूल होता है तेणु सेठारे वायु थिबा कवक माने शीघ्र वंश वृद्धि कर दियंती सेकंड अन्य प्रकार फ्रिज भीतर तापमात्रा बहुत कम थाए अति कम तापमात्रा रे अणुजीव माने सक्रिय होई पारंती नाही किंबा सेमानकर वृद्धि बंद हो जाय थाए एदि भाई फ्रिज रे रखा जायतिबा खाद्य शीघ्र खराब हुए नाही एटा ला तार व्याख्या थिला 8 नंबर कोन देछि तालो पढिबा दुई दीपक लक्ष्य कला जे जेते बेले दही गोटे दिन पाई सही परि भाव रे रखि दिया जाय ताहा अधिक खटा हो जाय दुईटी संभाव्य व्याख्या करो पर्यवेक्षण कर दुईटा संभाव्य व्याख्या करो ठीक अछि फास्ट दही रो लक्षण कि कोन ना दही रे थिबा लैक्टोबासिलस दही रो कोन अछि लैक्टोबासिलस बीजाणु संख्या वृद्धि पाइबा सेकेंड रे कोन हो ना अधिक समय बाहर रहबा फल बीजाणु माने क्षीर रे थिबा शर्करा को अधिक मात्रा रे लैक्टिक एसिड रे परिणत करजन के एसिड रे परिणत करंती लैक्टिक एसिड रे परिणत करि जंती मन रखियो तापर न कोन कहिछि देखिबा न कोन कहिछि चित्र 2.15 रे दिया जायथिबा चित्र को देखो एवं निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दे ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फ्लाक्स कोरे थिबा चीनी द्रवण रे कोन देखुतो कोरे किसो देखुते हम कोरे किसो देखुते देखिलो कोरे हमें कोन देखबा है कोरे ही तो कोन देखा चीनी रो उष्ण द्रवण ईस्ट मिसी गते चीनी द्रवण रे ईस्ट मिसी दिवारु कोन गुळगुळ होई बुदबुद बाहरुथिबा देखा जा बुदबुद उडुगिना बाहरियो अंगारकाम्ल ग्यास बातला मने पका बस बाहरियो चीनी रे ईस्ट मिसी माने तापर कोन 4 घंटा पर तुमे परीक्षा नली खरे कोन देखो 4 घंटा पर कोन देखो एहा काहे की घटला तुमे भाबुछो अरे परीक्षा नली खरे थिबा चून पानी दुधिया हिजो काहे ना तादर अंगारकाम्ल ग्यास बाहरियो एठी पसियो बुझला कारण फ्लाक्स कोर निर्गत कार्बन डाइऑक्साइड रे अंगारकाम्ल ग्यास नली दे चून पानी भितरे मिसला हे गला बुझला एटा कोन देछि चून पानी रे मिसला थाडाई फ्लाक्स कोरे जदी ईस्ट मिश्रण करा न जाय तबे कोन होबो जदी ईस्ट मिसा न जाय तबे कोनसी प्रतिक्रिया ही होबनी गैस बाहरी बनै एवं चून पानी सफा रहइबो सरला एति गेला जिंसो ते बुझलो नै एति की जिंसो फर्स्ट चैप्टर एति की क्वेश्चन हमको पचारितला आउ जदी की किछि न बुझि पालो मते कमेंट रे निहाती जणाबो हला सरी गेला बोधे हमरो हां समाप्त जी एंड जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो देखावा।